دہشت گردوں کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری 29 دہشت گرد ہلاک باجوڑ میں انٹیلیجنس بیس آپریشن مطلوب کمانڈر خان فروش عرف زبال مارا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ متعدد زخمی پاک افغان سرحدی علاقے میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر مؤثر کارروائی۔ پیکتیکا اور کنڑ میں 3 دہشت گرد کیمپ تباہ کر دیے گئے۔ فضائی کارروائی میں مزید 25 دہشت گرد ہلاک۔ اسلحہ اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ تباہ۔ دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے اور مراکز نشانہ بنائے گئے۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ نے ایکس پر کہا کہ پاکستان نے امن و استحکام اور شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ سیکیورٹی فورسز پرعزم ہے کہ ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ پاکستان رینجرز سندھ کیمپ حملے میں ملوث زخمی دہشت گرد کے ہوش ربا انکشافات۔ بزدلانہ حملے میں ملوث کالعدم تنظیم کے پس پردہ افغان طالبہ رجیم کے شواہد سامنے آ گئے۔ گرفتار دہشت گرد نے بیان میں کہا کہ میرا نام عثمان علی ہے اور میں افغانستان کے علاقے جلال آباد سے آیا ہوں۔ میرے 3 ساتھیوں کا نام عبدالہادی، جانان اور عمر فاروق تھا۔ میرے ساتھ افغانستان سے آنے والا دہشت گرد عبدالہادی مارا جا چکا۔ دہشت گرد جانان نے رینجرز کے کیمپ پر بم پھینکا تھا۔ ہم لوگ 7 روز قبل عبدالہادی کے پاس پاکستان آئے تھے جو باجوڑ کا رہائشی تھا۔ ہمیں زیر تعمیر بلڈنگ میں رکھا گیا تھا۔ اسلحہ عبدالہادی وزیرستان سے لایا تھا۔ میں جب دوسری طرف جانے کے لیے بھاگ رہا تھا تب گولی لگنے سے زخمی ہو کر گر گیا تھا۔ میرا تعلق جماعت الحرار سے ہے۔ افغانستان میں ہمارا کمانڈر حرار مولوی ہے۔ ہمیں افغانستان میں تربیت دی گئی۔ ہم خود ہی خود کو جیکٹ تیار کر لیتے ہیں۔ افغانستان میں خود کو جیکٹ سمیت دیگر ٹریننگ عمر کار ہی نے دی تھی۔ کراچی آنے سے پہلے ہمارے لیے افغانستان سے سب انتظامات ہو گئے تھے۔ کراچی میں موجود عبدالہادی سب کچھ جانتا تھا۔ وہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا۔ پہلے ہمیں فوج اور رینجرز میں فرق معلوم نہیں تھا۔ یہاں آ کر رینجر سے واقف ہوئے۔ نہ صرف ان کا تعاقب کریں گی بلکہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گی جب تک ایک ایک بندہ ان کا ایلیمنیٹ نہیں کر دیں گے۔ شہید کبھی مرتے نہیں، شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ پاکستان رینجرز کے 3 بہادر سپاہیوں نے شہادت کا رتبہ پایا ہے اور انہوں نے اس رتبے کو پانے کے ساتھ ساتھ ان مردودوں کو جنہوں نے اس ملک میں دہشت گردی پھیلا رکھی ہے ان کو مارا ہے۔ ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے اور اس کے میں جو ہماری بہادر افواج ہیں، رینجرز ہیں، ہماری پولیس ہے، جو ان کے شہداء ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ دہشت گرد حملے میں شہید رینجرز جوانوں کے نماز جنازہ ادا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر سندھ نہال ہاشمی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سمیت سینئر سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش، اہل خانہ سے دل ہمدردی کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، حساب لیا جائے گا۔ دہشت گرد جہاں بھی چھپ جائیں فورسز ان کا پیچھا کر کے کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں میں روانہ۔ شہداء کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی برقرار، امریکہ کے ایران پر پھر بمباری، سیریک کا کمیونیکیشن ٹاور تباہ، کشم جزیرے میں شدید دھماکے، امریکی سینٹرل کمانڈ کا 10 ایرانی اہداف پر حملوں کا دعویٰ۔ ویڈیو جاری کرتی سینٹ کوم کا کہنا ہے کہ ایران کو سنگاپور کے تجارتی جہاز پر حملے کے بعد معاہدے کی پاسداری کا موقع دیا گیا تھا۔ ایران کے تجارتی جہازوں پر مسلسل حملوں کے جواب میں کارروائی کی گئی۔ ایران کے امریکی اڈوں پر جوابی بمباری، بحرین اور کویت میں آج امریکی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون سے حملہ۔ امریکہ اگر باز نہ آیا تو خطے میں امریکی اڈوں کو جہنم بنا دیں گے۔ پاسداران انقلاب کا 2 ٹوک اعلان، کہا جنگ بندی کی خلاف ورزی امریکہ نے کی اور یہ مفاہمتی یادداشت کی پہلی شق کے منافی ہے۔ تمام سفارتی عمل روک دیا جائے گا۔ امریکہ ابنائے ارمز پر ہماری برتری کی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جو جہاز قوانین کی خلاف ورزی کریں گے ہم ان پر فائرنگ کریں گے۔ امریکی فوج نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر ایران کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ ایرانی میزائل اور ڈرون سٹوریج کے مقامات اور ریڈار سائٹس پر حملے کیے ہیں۔ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم مزید تحمل کا مظاہرہ کرنے کے قابل نہ رہیں اور ہمیں فوجی طریقے سے اس کام کو مکمل کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا جو ہم نے کامیابی سے شروع کیا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود ختم ہو جائے گا۔
स्विट्जरलैंड में रवां हफ्ते शेड्यूल अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुअत्तल। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक शेड्यूल मुज़ाकरात आबनाए हुर्मुज़ में लड़ाई के बाइस मुअत्तल हुए। अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात 29 या 30 जून को होने थे। ईरान के खलीजी ममालिक को मुश्तरका सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कायम करने की तजवीज़ आबनाए हुर्मुज़ आइंदा 30 रोज़ तक मुकम्मल तौर पर ईरान की निगरानी में रहेगी। लेबनान से इसराइल का इनखला और हमले रोकना मुफाहमती यादाश्त के तहत अमरीका की जिम्मेदारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, तेहरान बगदाद की नई हुकूमत के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरआज़्म है। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है। रुकावटें दूर होने के बाद आबनाए हुर्मुज़ में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। लेबनान मुफाहमती यादाश्त का अहम हिस्सा है। इसराइल को कायल करना अमरीका की जिम्मेदारी है। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ के तरफ अब भी झड़पें हो रही हैं। जंग को अब ख़त्म होना चाहिए। ये जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जाहिरियत की हमेशा मुखालफत की। मग़रबी एशिया में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ईरान से ताउन करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अमरीका इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की कानूनी कार्रवाई को हुक्म दे दिया। मुश्तबा खामनाई ने अदलिया को हिदायत की कि मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर मौसर कानूनी कार्रवाई की जाए। बाज़ अमरीकी और इसराइली रहनुमाओं के बयानात मुजरिमाना जिम्मेदारियों का इतराफ़ हैं। बयानात ने ईरानी कौम के हुकूक की बहाली के लिए कानूनी बुनियाद फराहम कर दी। अदलिया की जिम्मेदारी सिर्फ इनफरादी मुकदमात तक महदूद नहीं, बल्कि अवामी हुकूक, कानूनी आज़ादी, इंसाफ के क़याम, बदनवानी के खात्मे, क़वानीन के नफाज और मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ तक भी फैली हुई है। ईरान का अमरीका की किसी भी जाहिरियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, अमरीकी हमलों को मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी करार दे दिया गया है और मज़ीद कहा कि अमरीका ने जनूबी साहिल पर कुछ तंसीबात पर हमले किए। अमरीकी हमले जाहिर करते हैं कि वो अपने वादों को अहमियत नहीं देता। वादे खिलाफी अमरीकी हुकूमत की फितरत में शामिल है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। अमरीका की किसी भी जाहिरियत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब के ईरान के कुवैत और बहरीन पर हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब ने हमलों को बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी हमलों से आबनाए हुर्मुज़ में बहरी सलामती, जहाज़रानी की आज़ादी मुतासिर हुई। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब का कुवैत और बहरीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कुवैत और बहरीन की खुद मुख्तारी, सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम की हिमायत करते हैं। सऊदी अरब में ऑयल कंपनी अरामको का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 14 मुसाफिर जाँ बहक। सऊदी अरब के शहर रास्ता नोरा में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ। सऊदी वज़ारत तवानाई की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद सऊदी शहरी थे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान की जानिब से सऊदी हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। 14 कीमती जानों की ज़िया पर पाकिस्तान की हमदर्दी। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने पाकिस्तानी क़यादत के बरादराना जज्बे को सराहा। दोनों रहनुमाओं में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इलाकाई पेशरफ्त पर करीबी राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मौलाना फजल रहमान से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। कहा, जमात इस्लामी के वफ्द के साथ मौलाना से मुलाकात के लिए आए हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल परेशान कुन है। कश्मीर का मामला हसास नौइयत का है। 80 साल से हम एक पोजीशन पर खड़े हैं। हुकूमत ने नाअक़बत नाअंदेशी का मुजाहरा करते हुए हालात को बगाड़ा है। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की भी JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान की कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, कश्मीर के मसले का हल मुज़ाकरात और मुफाहमत से ही मुमकिन है। कश्मीर के बेहतरीन मुफाद में हर मुमकिन मुसालहती किरदार अदा करने को तैयार हैं।
आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पीपल्स पार्टी के 35 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। मीरपुर, भिंबर, कोटली, बाग, सधनोती, पुंछ, वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, जम्मू और वैली के हलके शामिल हैं। पार्टी क़यादत के तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में चलाने की हिदायत। कहा, अवामी हिमायत से आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जाएगी। सिंध की अपोजिशन वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है। हम आपको इस्तीफे देने के लिए नहीं, आवाज़ उठाने के लिए कह रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अपोजिशन पर तनकीद। कहा, तनकीद की जाती है कि सिंध हुकूमत ने क्या किया। सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। दावे से कहता हूँ कि सूबे के हर जिले की हर तहसील में काम हो रहा है। देखने के लिए चश्मा नहीं, अच्छी नीयत होनी चाहिए। अपोजिशन ने बोला, बजट पर एतमाद में नहीं लिया गया। कहीं भी अपोजिशन को बजट पर एतमाद में नहीं लिया जाता। शुक्र करें आप किसी और असम्बली के रुकन नहीं हैं। मुराद अली शाह का कहना था कि वफाक की हुकूमत बातें करती है, सपोर्ट नहीं करती। 1 साल पहले वफाक ने वादा किया था कि 2095 अरब मिलेंगे, लेकिन 1750 अरब रुपए दिए गए। सिंध असम्बली ने बजट की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में MP जलाल खान ऐवान में वेब पीते रहे। वेब के इस्तेमाल का मंजर कैमरे की आंख ने भी महफूज कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वेब के इस्तेमाल पर स्पीकर का नोटिस। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने इस्तफसार किया कि आपके हाथ में क्या है। जवाब दिया, मेरे हाथ में पानी की बोतल है। स्पीकर ने वेब पीने पर रुकन असम्बली को वार्निंग जारी कर दी। जलाल खान ने कहा कि अगर मेरे किसी फेल से ऐवान का तकद्दुस पामाल हुआ है तो माफी मांगता हूँ। मेयर कराची ने माली साल 2026-27 का बजट पेश कर दिया। सिटी काउंसिल इजलास में बजट पेश करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब ने कहा कि कराची के तमाम अजला में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर तवज्जो दी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, पुलों और फ्लाईओवर्स की तामीर और बहाली जारी रहेगी। ऐसी सड़कें जो कि MC के मातहत नहीं हैं, उन्हें भी बनाया जाएगा। KMC के 11,500 मुलाजमिन को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम कर दी गई है। रिटायर्ड मुलाजमिन के लिए पेंशन कार्ड मुतारिफ करवाने की तजवीज़ है। पीपल्स पार्टी को बल्दियाती सतह पर पहली मर्तबा खिदमत का मौका मिला है।